वर्तमान से राघव विलासर विभीषण शरण पूर्व देवता सर्वरी भर्तागे दूत वार्ता कला प्रकाश पूर्व देवता सर्वरी भर्तागे दूत वार्ता कला प्रकाश अशोक वन सासोके फिरा बधू अशोक वन सासोके फिरा बधू बंधु सिंधु कूले प्रवेश हास्यर सोरे भाषा भाषिला दोष हास्यर सोरे नारी बिहुन बारी धीमी रे तनु नारी बिहुन बारी धीमी रे तनु शिव बोली आसीव हास्यर सोरे भाषा भाषिला दोष हास्यर सोरे पूर्व देवता सर्वरी भर्ता आगे दूत वार्ता कला प्रकाश अरे भाइया पूर्व देवता हेले किए सेना असुर माने असुर मानक कहीं पूर्व देवता बोली कहा गला कौन भाई ना देवता पूर्वर प्रथम सृष्टि रे असुर माने जन्म होइछंती आगे असुर जन्म हेले पछे देवता जन्म होइछंती पछे देवता माने जन्म हेले अच्छा अच्छा असुर मानकर मां हेले दिति दिति देवता मानकर मां हेले अदिति अदिति एनु प्रथम रे दिति गर्भरु राक्षस माने जन्म होइथिले एनु करी तांकर ना हला पूर्व देवता सर्वरी भर्ता सर्वरी जे रात्र रात्र भर्ता हेले चंद्र असुर कुल चंद्र रावण आगे तो वार्ता कला प्रकाश तो जाई रावण को वार्ता दे संदेश दउछि कोन बोली दउछि अशोक वने शोषके थिबा बधु बंधु सिंधु कुले प्रवेश हे राजाधि राजा लंकेश्वर लंकेश्वर नाथ नाथ अशोक वन जो बधु जे स्त्री जनक रखिछ तांकर बंधु जे रामचंद्र जे समुद्र आर पार आसिकरी पहुंची गलेनी कपि भल्लुक माने धरि करी सेतु बांधी लंका को आसीबा पई विचार करूछंती सुनो हला जिमिति एक कथा रावण सुनि देला हास्य रस परिहास करी अटहास्य करी गला हला अरे मूर्ख रामचंद्र आसी समुद्र कूल कूल सतु बांधिया को बांधी के आसीबे पारी की नाही कोन हला काहे के अछि जानि छु काहे के आसीछि नारी बिहुने बारी धीनी रे तनु नासिबो बोली आसीथिबो कोन हला अरे नारी जे तार स्त्री सीता ताकू हरण करी आनिली सीतांकर विच्छेद सही पारिलानी नारी बिहुने बारी धीरे समुद्र निरजे जल समुद्र जल रे तनु शरीर झास देबा को सिए आसीछि तनु जे शरीर झास देबा को से समुद्र कूल को आसीनी बोले आत्महत्या करे होय जदी परिहास करी रे कथाटा कहला रावण कहला हेले समस्त सेना सही जिवे भक्त के प्रभु निंदा सही परिबो नहीं सही परियानी सेठी विभीषण बसिथिले आहे बदती अनुज पवन तनुज गमन जाईछि देखा दे आहे बदती अनुज पवन तनुज गमन जाईछि देखा दे प्रशस्त हस्त मस्त ज्ञानस्थ करी शांति करे भाषा चंदने गोबेलों के साथ अरे गोपियों नाइला निजरे गोबेलों के पद्धति अनुजा पवन तनुज गमन जाइछि देखा दे पद्धति अर्थात कहिबा अनुज जे सानो भाई रावणर सानो भाई विभीषण विभीषण पद्धति अनुज विभीषण सेठी कहिले
कौन ना पवन तनुज गमन जाइछि देखा दे पवन तनुज हेले के सेना हनुमान जो दिन हनुमान लंका पड़िकरी गला ठारू रामचंद्रंगर पराक्रमटा से जना पड़ी सारलानी तुमको आहुरी एते ज्ञान नाही तुम टिके लज्जा लागुनी तमे कहू छौरी रामचंद्र आछन समुद्र जल रे झास देबा बुडी मरिया वासनी होउ बुडी मरिया को आसी छमती बदती अनुज पवन तनुज गमन जाइछि देखा दे लंका दग्धं वन भग्नं लंघितस्य मोहदधि जत्ततं रामदूतन श राम की परिसति जो रामर दूत एडे बड़ लंकाटा को पोड़ी देला मधुवनटा भांगी छार खार ना नहीं जार दूत सात समुद्र डेई पारिला जार दूत पाखरे जदि एतिकी शक्ति अछि एतिकी पराक्रम अछि तार प्रभु पाखरे केतिकी बळ नाही हां जार साधारण गोटे चाकरटा पाखरे जदि एतिकी पियोनटा पाखरे एतिकी बळ अछि बोले तम पाखरे केतिकी नथियो बाबा से बळ सार प्रभु पाखरे केतिकी शक्ति नाही केतिकी नथियो ना नाही सरिया नाही ना हेले जेतोळ की ए कथाटा विभीषण कहिला काहे ना रावण हां किंतु टेकिला थरे एथर गोत्रांतक जिमिति विभीषणर कथा रामचंद्र विभीषण मुहरे रामचंद्रंगर प्रशंसाटा रावण सुनिदेला रावण सही पारला रावण सही पारला टेकिला थरे एथर गोत्रांतक प्रज्वल ज्वलन शिखा दे रावण चक्राकार रे बुडीला बुडी नय न बोले अरे विभीषण हां अरे से रामचंद्र हुची तार पराक्रम एते बड़ मो पाखरु एते बड़ काहे कि ना रावणर पूर्वरु जानि छि जे विभीषण रामंकर भक्त बोली आगुर आगे रावणर संदेहटा थिला रहिछि केते बेले ना हनुमान जतळे जाइथली सीता ठाब करिया पई अच्छा अच्छा सब घर घर बुलचती हनुमान हां हां ब्राह्मण वेश धरिछंती पहुंची गले जाइकरी विभीषण पर देखिले घरे तुलसी चौराटी अछि जोदी तुलसी चौरा भाबिले निश्चित विष्णु भक्त ता द्वारा रे तुलसी चौराटी अछि आगे अच्छा से आपे आपे जानिया को पड़ी जे से जने विष्णु भक्त भाबिले ये जने कियो जने एते बड़ लंका रे बुलिली का घरे तुलसी चौरा नाही ए घरे तुलसी चौराटी अछि एरा भक्ति अछि हर विष्णुଙ୍କର भक्त हिथिबे पुनी जतले देखिले घर पाखरे कानेले राम राम शब्द सुबुछि अरे ये जने राम नाम इठी भजन चालिछि आउट के जागी तो दुआरडा खोली देले देखिले भक्त विभीषण बचछन विभीषण संगे संगे बाहर को आसिले हेले देखि देले ये जानि देले जे ये प्रभुଙ୍କର भक्त हनुमान जानि देले जे ये मते प्रभुଙ୍କର भक्त काहे कि ना विभीषण मुहरे राम राम हनुमान को मुहरे राम राम पुणी ये जानि देले एई डागा लंकार किए नै एई जणे आगा हमर पाँच लोक अछि हनुमान जानि देले जे ए लंकारे आ पाँच लोक किए नै नहीं ये जणे आगा हमर पाँच लोक रहिछि काहे कि ना ये रामंकर भक्त मु मध्य रामंकर भक्त हेले विभीषण मस्तक रे राम मंदिर चित्ता हनुमान को मस्तक रे मध्य राम मंदिर चित्ता दी जन जाकर चिन्ह गोटिए नाम गोटिए या मोहरे राम राम ता मोहरे मध्य राम राम एटी हनुमान जानि देले जे ये प्रकृति रे प्रभुंकर जन भक्त विभीषण भक्त कुंढे की धरी पकेले बोले भाई भाई गोटे कथाटी पचारि तुम कोन भाई पचारो एडे बड़ लंकाटा बोलिगिरी आसिली हां मदिरा पान करी माछ मांस मदिरा पान करी विभिन्न प्रकार खाद्य खाई लोके किए उलग्न अवस्था रे किए को एला असुर पुरा किंतु जणे देखिले एडी तमरो मंदिर रे अगणा रे तुलसी चौरा पुनी घरर चारि कांथरे राम 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 लेखाई पुनी तमे राम नाम जप करूछो एडे बड़ लंका रे तमे केमिति रहिछो भाई मते एक कथाडी कुह से बोले कोन करी भाई मु केमिति रहिछि देखिबो आ कर देले आ करे कहीं देखिले पाटी भितरे जीभ जिमती रहिछि हां पाटी भितरे जीभ जिमती रहिछि ए लंका भितरे मध्य मुसरे पकड़ा रहिछि कोन बुझी पालिनी कथाटा ना देखो ए तळ ऊपर गिरी 32 टा दांत अछि पाटी भितरे 32 टा दांत रहिछि ए 32 दांत भितरे गोटिए मात्र जीभ सूक्ष्म जीभटिए रहिछि नाही किछि ना अति सूक्ष्म जीभटिए ता भितरे रहिछि किंतु दांत को जीभ को सबुळे शत्रुता लागि रहिछि काहे कि ना दांत मानकर जीभ ऊपर सबुळे राग काहे कि आमे परिश्रम करछु चोबे रगड़ी होछु किंतु स्वाद मिलुछि कि दांत जीभ को स्वाद मिलुछि काहे जीभ को तेनु कर दांत राग सबुळे जीभ ऊपर राग परिश्रम करछु आमे चोबे रगड़ी होछु आमे ये किछ न करी खाली मझे रगड़ी स्वाद पाउछु सद पडले केतल चिमडी दुति केतल कामडी होछन तेनु कर दांत राग सबुळे जीभ ऊपर हेले ये बोले जिमिति दांत भितरे जीभ रहिला बोली भाई ए लंका असुरपुर भितरे मु तो से प्रकार सेमिति रहिछि रे भाई बड़ कष्ट रे हनुमान कहले ठीक कथा भाई जीभ आगा हेबा दरकार सिना दांत हेबा दरकार नहीं काहे की
আরে দান্তটা মଣିষর পছে আসুଛି পছে আসুଛି জন্ম ହେଲା কিন্তু মଣିষ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖସି ଖସି କରି ତାପରେ ବୟସ ପଳଉଛି ଖସି ଖସି କିନ୍ତୁ ଜୀବଟା ସାଥିରେ ଆସୁଛି ସାଥିରେ ଯାଉଛି ମଣିଷ ସାଥିରେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଭାବୁଛ 32ଟା ଦାନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜୀବ ସାଥିରେ ସମାନ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଜୀବ ଯଦି ଭଲ କଥା କହିଲା ଭଲ ହେଲା ଯଦି ଜୀବ କାହାକୁ ଖରାପ କଥା କହିଦେଲା ଯଦି ସେ ଭାଷା କହିବ ଗୋଟିଏ ମୁଥ ମାରିବ ଏକାଥରେ 32,000 ତଳକୁ ଓଲିକି ଫାଷ୍ଟ ଦାନ୍ତଟା ଝଡି ଯିବ ପୁରା ଏଣୁ କରି ଜୀବ ସାଥିରେ ଦାନ୍ତ କେବେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସେ ଜୀବ ପରା ହରିନାମ ଗାଉଛି ସେ ଜୀବ ପରା ପ୍ରଭୁ ନାମ ଗାଉଛି ତେଣୁ କରି ଜୀବଟା ଦରକାର ସିନା ହେଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଚାରିପଟେ କାନ୍ଥରେ ରାମ ରାମ ଲେଖା ହେଇଛି ଦିନେ ରାବଣର ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଗଲା ବୋଲା ହରେ ବିଭୀଷଣ ହଁ ଭାଇ କଣ ଘରେ ତ ରାମ ରାମ ଲେଖିଛୁ ମୋ ଶତ୍ରୁ ନାଁ କଣ ଲେଖିଛୁ ତୁ ବିଭୀଷଣ ବୋଲା ନାଇଁ ଭାଇ ନା ଶତ୍ରୁ ନାଁ ଲେଖିନି ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ରାମ ଲେଖିଛୁ ନା ହଁ ତମ ନାଁ ଲେଖିଛି ଭାଉଜର ନାଁଟା ଲେଖିଛୁ ଆରେ ମୋ ନାଁ କଣ ଲେଖିଛୁ ରାମ ବୋଲି ଲେଖିଛୁ କଣ ମୋ ନାଁ ଲେଖିଛୁ ନାଇଁ ଭାଇ ସବୁଦିନେ ମୋ ଭାଇ କି ଭାଉଜ ସବୁବେଳେ ନାମ ମୁଁ ଜପୁଛି ଭାଇ ତମ ଦି ଜଣକୁ ତମ ନାଁଟା ରାବଣ ତମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହେଲା ରା ଭାଉଜ ନାଁଟା ମନ୍ଦୋଦରୀ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ହେଲା ଦିଦି ଯାକ ମିଶେଇଲେ ହେଲା ରାମ ଏଣୁ କରି ତମ ନାଁ ଭାଉଜର ନାଁଟା ଦି ଜଣ ଯାକର ନାଁକୁ ମୁଁ ଘରେ ଲେଖିଲି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ହଁ ସିନା କରିଲା କିନ୍ତୁ ଅଥଚ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ସେଠୁ ସନ୍ଦେହଟା ରହିଛି ଯେମିତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଦେଲା ବିଭୀଷଣ ମୁଖରୁ ଦେଖିଲା ତାର ନେତ୍ର ଗୋତ୍ରାନ୍ତକ ଆରେ ବିଭୀଷଣ ଗୋତ୍ର କୁରାଡି ଗୋତ୍ର ଶତ୍ରୁ କାହିଁ କହିଲେ ଗୋତ୍ର କୁରାଡି ବୋଲି କାହିଁକି କହନ୍ତି କଣ ଭାଇ ଆରେ କୁରାଡିଟା ସିନା ଲୁହାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ପେଣ୍ଟୁଟା ତିଆରି ହେଇଛି କୋଉଠି କାଠରେ ଲାଗି ଲାଗେ କାଠକୁ ଚିରି ହଉଛି କାଠ ବେଣ୍ଟୁଟା ଯଦି କୁରାଡିରେ ନ ଲାଗିବ ଏ ଲୁହା କୁରାଡି କେବେ କାଠକୁ ଚିରି ପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି କାଠ ହଉ ବାଉଁଶ ବେଣ୍ଟୁଟି ଲାଗି ଲାଗେ ତାକୁ ଚିରିବ ତେଣୁ କରି କୁହାଯାଉଛି ଗୋତ୍ର କୁରାଡି ବୋଲେ କାଠ ହିଁ କାଠକୁ ଚିରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆରେ ତୁ ମୋର ଭାଇ ହେଇଛୁ ପୁଣି ମୋ ଶତ୍ରୁକୁ ତୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ରାଗ ଅନେଇବାରୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ହସ୍ତ ମସ୍ତକୀୟ ନିଷ୍ଠ କରି ଶାନ୍ତି କଲେ ଭାଷା ଚନ୍ଦନେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଯେ ମାମୁ ବିଭୀଷଣ ମସ୍ତକରେ ରାବଣ ମସ୍ତକରେ ହାତଟା ରଖି ଦେଇକି ଶାନ୍ତି ପଡେ ବାପା ବୋଲି ଶାନ୍ତି କଣ ଭାଇର ଉପରେ ଆଗୁଛି ଶାନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ହେ ଆରେ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ନ୍ୟାସ କିପା କଲଇସ କାହାକୁ ହେ ବସେ ପାଞ୍ଚକ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ନ୍ୟାସ କିପା କଲଇସ କାହାକୁ ହେ ବସେ ପାଞ୍ଚକ କେବେ ପ୍ରଶସ୍ତ କଲେ ବୋଲେ ବାବୁରେ ତୁ ଯଦି ଭାଇଟା ଉପରେ ଏତେ ରାଗିବୁ ଯେବେ ଅଷ୍ଟେରଦ ଦେବ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବ ତୁ ଯଦି ଦାନ୍ତ କାମୁଡି ଦେବୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ହଉଛି ଯମ ଭୟ କରୁଛି ଯମ ଡରୁଛି ଯେ କାଳେ ମୋର ମରଣ ସମୟ ଆସିଗଲା ପାଖେଇ ଆସିଗଲା କି 33 କୋଟି ଦେବତା ଭୟ କରନ୍ତି କଣ ଭାଇଟା ଦୀପକ କହିଦେଲା କାହିଁକି ତା ଉପରେ ରାଗିଛୁ ବୋଲି ସାନ୍ତ୍ୱନା କରେଇଦେଲେ ସତ୍ୟ ରାବଣ ଭଣୁ ବିଭୀଷଣ ବୋଇଲା
ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷିତି ଶୀର୍ଣ୍ଣ ନାବ ସ୍ୱାତି ଯୋଗ ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ପଦଟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ସାଧାରଣରେ ତ ଅର୍ଥ କରିଦେଲେ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟିକେ ତାତ୍ବିକ ଅର୍ଥକୁ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟଟା ହଁ ହଁ କଣ କଣ ନା ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ଯେ ସାଗର ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥିତ ଅର୍ଥାତ ଅବସ୍ଥିତ ହଉଛି କଣ ନା ଲଙ୍କା ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷିତି ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରାଜ୍ୟଟା ହଉଛି ଲଙ୍କା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ନାବ ସ୍ୱାତି ଯୋଗ ପାଇଲା ନାବ ସ୍ୱାତି ଯୋଗ ପାଇଲା ଆଗ କାଳରେ ସାଧୁ ପୁଅ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ବଣିଜ କରିବାକୁ ଏ ବଇ ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖିବେ ଯଦି ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ଥିବ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅନୁକୂଳ କରି କେବେ ସେମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ ବଣିଜ କରିବାକୁ କାହିଁକି ନା ଯଦି ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ନାବ ଧରିକି ଯିବା ସମୟରେ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯିବ ତାହେଲେ ସ୍ୱାତି ପବନ ଦ୍ୱାରା ଡଙ୍ଗାଟା ବୁଡ଼ିଯିବ ତେଣୁକରି ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁକୂଳ କରି କେବେ ଯିବେ ନାହିଁ ଏଇଠି ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ଏ ଯୋଉ ନାବ ସ୍ୱରୂପ ଡଙ୍ଗା ସ୍ୱରୂପ ଏ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଲଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ଲଙ୍କାଟା ଅଛି ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ଆଜି ଯୋଗ ହେଇଗଲା ଏ ଯୋଉ ରାମଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏ ଲଙ୍କା ଖଣ୍ଡିକ ଆଜି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେଇଯିବ ବୁଡ଼ିଯିବ ଆସିଗଲା ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ କଣ ଜାଣିବା ଲୋକମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ଆସିବାକୁ ଅଛି ସେମାନେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ଜାଣିଦେବେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜେ ଅହଙ୍କାରରେ ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମରେ ଭଗବାନ କେବେ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତିନି ନା ନା ତାକୁ ଥରେ ଦିଥର ତିନିଥର ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ତାକୁ ସୂଚନା ଦେବେ ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇବେ ସେତିକିରେ ଯଦି ସତର୍କ ନ ହବ ନହେଲା ତାପରେ ତାର ବିନାଶ ଘଟିବ ଆସିବ କେବେ କାହାକୁ ଭଗବାନ ହଠାତ୍ କେବେ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେବେ ହଁ ହେଲେ ଏଇଠି ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ଯେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ମରଣ ନିକଟଟା ପାଖେଇ ଆସିଗଲା କାହିଁକି ନା ତାର ତିନିଟା ଅକ୍ଷର ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁଭେଦ କଣ ତିନିଟା ଅକ୍ଷର ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁଭେଦ ହଉଛି ତିନିଟା ଅକ୍ଷର କଣ ଏ ତିନିଟା ଅକ୍ଷର ଲିଭିଲା ଗା ଇଏ ମରିବ ନହେଲେ ମରିବନି ଜାଣିଥାନ୍ତି କଣ ତିନିଟା ଅକ୍ଷର କଣ ନା ରାବଣ ଯୋଉ ମଧୁବନଟା ତିଆରି କରିଥିଲା ତା ନାଁ ଥିଲା ମଧୁବନ ଇନ୍ଦ୍ରର ନନ୍ଦନବନକୁ ଦେଖିକିରି ଇଏ ଲଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର କରିକିରି ମଧୁବନଟା ତିଆରି କରିଥିଲା ଠିକ ଠିକ ଯୋଉଟା କି ନନ୍ଦନବନ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ସମାନ ନାହିଁ ଏଡି ବଡ ବନଟିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଠାବ କରିବାକୁ ଗଲେ କଣ ଭୁଲ ଥିଲା ଯେ ଏଡେ ବଡ ମଧୁବନଟାକୁ ହନୁମାନ ଭାଙ୍ଗିକି କଣ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ପୁରୋହିତ ହେଇକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବୃହସ୍ପତି ନିଜେ ଲଗ୍ନ ଦେଇଥିଲେ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କଣ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଏଡେ ବଡ ମଧୁବନଟା ଭାଙ୍ଗିକି ଛାରଖାର ହେଇଗଲା କଣ ଭୁଲ ଥିଲା ଭୁଲଟା କଣ ଥିଲା ଦୋଷଟା କଣ ଥିଲା କଣ ପୁରୋହିତ ଆଜ୍ଞା ବସିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମ କଲେ ପୂର୍ବ ଦିନ ଅଙ୍କୁର ରୋପଣ ହେଲା ତାପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ଅଙ୍କୁର ରୋପଣ ନ ହେଲା ଯାଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ନାହିଁ ହେଲେ ଯୋଉ ଦିନ ମଧୁବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ରାବଣ ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନ ଦେଲେ ଲଗ୍ନ ଠିକ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୁରୋହିତ କରି ଡାକିଲେ ପୁରୋହିତ ପଣରେ ବସିଲେ ବ୍ରହ୍ମା କର୍ତ୍ତା ହେଲେ କିଏ ନା ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀ କର୍ତ୍ତା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତାରେ ଯୋଉ ଅକ୍ରୁର ରୋପଣ କଲେ ଅକ୍ରୁର ରୋପଣ ନ କରି ସେ କ୍ରୂର ରୋପଣ କରିଦେଲେ କ୍ରୂର କଣ ସେତେବେଳକୁ ମନ୍ଦୋଦରୀ 7 ମାସ ଗର୍ଭବାସ ମନ୍ଦୋଦରୀ 7 ମାସ ଗର୍ଭବାସ ବୃହସ୍ପତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଥାଟା ମନା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଖିଚାର ଦେଲେ ଏମିତି ଭଲରେ କରେ କରି କେତେ ଦିନ ତାର ହୋଳିଆ ହେଇକି ଆମେ କଟିବା ଯଦି ତାର ଏମିତି ଭଲରେ କରେଇବା କେତେ ଦିନ ତାର ହୋଳିଆ ହେଇକି ଆମେ ଆଉ ଖଟିବା ଆବ ସ୍ୱାତି ଯୋଗ ପାଇଲା ଏଇଠି ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଙ୍କାଟା କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବାର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଲୋକମାନେ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି ଯେ କିଛି ଏଥର ବିପତ୍ତି ତାକୁ ଆସିଯିବ ଏଥର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ତାକୁ ପହଞ୍ଚିବ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଝଟକା ଲାଗିବ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ସେ ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବରେ ଜାଣିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ତାର ପତନ ସମୟ ବିନାଶ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବରେ ସେ ଜାଣିପାରିବନି ହେଲେ ରାବଣ ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିନି କିନ୍ତୁ ବିଭୀଷଣ ଜାଣିଦେଲେନି ଯେ ଆର ଏଥର ପତନ ସମୟଟା ପହଞ୍ଚିଗଲା ହେଲେ ତାର ମୃତ୍ୟୁଭେଦ ହଉଛି ତିନିଟା ଅକ୍ଷର କଣ ତିନିଟା ଅକ୍ଷର ନ ଲିଭିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାବଣ କେବେ ମରିବ କଣ ତିନିଟା ଅକ୍ଷର ଯୋଉ ଦିନ ଲିଭିଯିବ ରାବଣ ହେଲେ ତିନିଟା ଅକ୍ଷର କଣ ନା ଅକ୍ଷର ତିନିଟା ଅକ୍ଷର କଣ ହେଲେ ଏଇଠି ଯୋଉ ମଧୁବନରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା କିଏ ରାବଣ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ପୁରୋହିତ ବୃହସ୍ପତି ଦେଲେ ଲଗ୍ନ
ठीक अच्छे ब्रह्मा पुरोहित वाक्य पढ़ले ठीक अच्छे हेले रावण मंदोदरी कर्ता ही बसिया समय मंदोदरी 7 मास गर्भवास किंतु पवित्र कर्म जदि स्त्री गर्भ अच्छे 2 जन जाक पवित्र यज्ञ रे केबे बसी पारिबे नहीं कर्ता हेई पारिबे नहीं बृहस्पति मना करथिले ब्रह्मा आखि ठादिले सबले तार भलरे करे केते दिन तार बढ़िया हेबा एटी जानि करी टिके विघ्न कर देले ए जो अक्रूर रोपण बदल रे क्रूर रोपण कर देले एटी अक्षरटा कटि देले हां अक्रूर रोपण न करी करी हला क्रूर रोपण एटी गोटे अ गला हेले ये जो गर्भवास हिथिला कि मंदोदरी हां हां 7 मास गर्भवास हिथिला हां 10 मास रे पुओटी जन्म हला सेतलो पुओटी जन्म हला बृहस्पति की रावण डाकिला आरो नामकरण कर हेले ना देले अक्षय कुमार हेले बड़ पुओटा ना इंद्रजित हिथिला आकु वरुण जित की कुबेर जित की जहा ब्रह्मा जित की देथिले जाइथांता हां 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 बृहस्पति आना देले अक्षय अक्षय बोले जार अक्षय नहीं कौन शस्त्र देखले नहीं जेतलो की हनुमान मधुबन भांगिया समय एते सेनापति कोटवाल सब जगह थिला रावण काहा को डाकिलानी अक्षय कुमार को डाकिला जा गोटे मांकोटी भांगी देलानी बंडा जा दिबे की बांधी आडी अक्षय कुमार गला बांधी हनुमान एका नात मारी कि प्रथम रे मारला अक्षय कुमार काहे कि होची चाबी काठी ये न मला जा के मरिबे लंकार प्रथम असुर के मरची ना अक्षय कुमार ये न मला जा के मरिबे नहीं ये मोला के मरिबे बोले ये असुर कोर चाबी काठी बरा अक्षय ये एनु ये क्षय हैला गाबा की क्षय हेले तेनु ये हैला लंकार चाबी काठीटा तेनु कर ये गला प्रथम रे हनुमान को बांधी आनिया को प्रथम रे हनुमान मारला अक्षय कुमार एनु ए जो अक्षय सी हैला क्षय एइडु गोटा ओडी गला अक्रूर रोपण बदल रे से देला क्रूर रोपण हां एइडि अक्षय बदल रे हा एइडि क्षय तापर रावण सीता को नेला हां रखिला कोठी अशोक वन रे आ गोटे जागा नथिला ताको एडे बड़ लंका बाटी भीतर आ गोटे जागा नथिला नेला रखिला अशोक वन रे अशोक अर्थात जोटी शोक नहीं नाही से होची अशोक किंतु सेठी सीता सदा सर्वदा सेठी शोक कले जोटी अशोक सेठी हैला शोक जी अक्षय सी हैला क्षय जोटी अंकुर रोपण सेठी हैला क्रूर रोपण एणु करी विभीषण जानि देले जे एथर तार मृत्यु समयटा सन्निकट पहुंची गला एथर मृत्यु समयटा पहुंची गला हां एणु करी विभीषण कहला बोला प्रभु हे दशाधिनाथ सिंधु मध्य स्थित स्वर्ण खेती शीर्ण नाभ स्वती जोग पाइला एथर लंकाड क्षय होला समयटा पतन होला समयटा पळि आसे स्वाति नक्षत्र जोग हेई गला रावण बोला कोन कहिलु अरे केसरी गर्भ भवि परा भवि शिवारे हे 12 पांचई केसरी गर्भ भवि परा भवि शिवारे हे 12 पांचई सबर सेवन बासिर चरण शरण रे प्रिय भसाई महिरा बणी अरे चाहिला गंजला महिरा बणी महिरा बने रावण बोला रे विभीषण केसरी जे सिंह हां सिंह गर्भरु जन्म हिछु सिंह का छुआ हां शिवा बोले सुगाल गोटे बिल्लुआ भलिया बुद्धि धरछु पराभव सुगाल भलिया बुद्धि धरछु गोटे सिंह गर्भरु जन्म हिछु सिंह का गर्भरु हां सिंह छुआ हां पराभव सुगाल भलिया बुद्धि धरछु गोटे बिल्लुआ सदृश्य बुद्धि धरछु तोर पराक्रम तो जानिनो मो पराक्रम माल्यकरम सहस्त्र कर्ण द्वारा प्रतिहारकम चंद्रम छत्रधरम समीर वरुण समर्च्यम दिगुरहन्नं पच्चक पर निश्चित होत पर मत गुरुने क्योचे रक्ष भक्य मनुष्य मात्र बाबू संस्थ उसरे की रामचंद्र महानाटक कोडो को जिंजडा दुआ
ଖାଲି ରାଘ ବିଳାସଟା ପଢିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। କୋଉଠୁ କୋଉ ଜିନିଷଟା ଆଣିକି ଥୁଆ ଏଟା ହେଲା ଗାୟକ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ରାବଣ କହୁଛି ଆରେ ବିଭୀଷଣ ଇନ୍ଦ୍ର ମାଲ୍ୟକର ସହସ୍ରଗଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିହାରକମ୍ ଚନ୍ଦ୍ରମ୍ ଛତ୍ରଧରଂ ସମୀରବରୁଣ ସମାର୍ଜନ୍ତି ଗୃହାନ୍ନଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୁତ୍ପୁରା ମଧୁଗୃହେ ନେକ୍ଷ୍ୟସି ରକ୍ଷ ଭକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ବପସୌସ୍ତୌଶ୍ରୀ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଆରେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇଛି ମୋର ମାଳି। ମାଳି ମାଳାକାର ଫୁଲମାଳ ଗୁନ୍ଥିକିରି ଦଉଛି ମତେ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ପାଣି ପକଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ଫୁଲ ତୋଳୁଛି ମୋର ମାଳି। ଇନ୍ଦ୍ର ସହସ୍ର କିରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିହାର କରେ। ସହସ୍ର କିରଣ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ହେଇଛି ମୋର ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଇଛି ମୋର। ଚନ୍ଦ୍ରମ୍ ଛତ୍ରଧର ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଛତି ଦ୍ୱାରା ଧରିଛନ୍ତି। ସମୀର ବରୁଣ ସମାର୍ଜନ୍ତି ଗୃହାନ୍ନ ସମୀର ଯେ ପବନ ସମାର୍ଜନ ଯେ ପହଁରା ଝାଡୁ ଧରିକି ମୋର ଘର ପହଁରୁଛି। ବରୁଣ ଦେବତା ପାଣି ପକେଇକି ଘର ଧଉଛି। ହୃତ୍ବର ଯେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ମୋ ଘରେ ରୋଷେଇକାର ଘରେ ଚମରାତି ପାଇଲେ ମୋର ପାଲଟା ଧଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାରାତି ପାଇଲେ ବେଦ ପଢୁଛି। ବୀଣା ଧରି ମୋ ପାଖରେ ଗୀତ ଗାଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ଅପସରୀ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। 33 କୋଟି ଦେବତା ମୋର ପାଦ ତଳେ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ବପୁଷ ସାଧାରଣ ବପୁଷ ଯେ ଶରୀର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶରୀର ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ବନବାସୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୁ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛୁ। ଯଦି ସେ ବନବାସୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୋର ପ୍ରଭୁ ପଦାଘାତ କରିଛି ରାବଣ ଜଗତୀ ଉପରୁ ଗଡି ଗଡି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଜଗତରୁ ବିଭୀଷଣ ଗଡି ଗଡିକିରି ପଳେଇ ଆସିଛି। ମହି ରାବଣ ଚାହିଁ ରାବଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା। ମହି ରାବଣକୁ ଆଦେଶ ଦେଲା ଅତି ଶୀଘ୍ର ତୁ ଆକୁ ମୋ ସମ୍ମୁଖ ସେପଟେ ତୁ ବାହାର କରି ଛାଡିକିରି ଆସେ ମୋ ଲଙ୍କାରୁ କରନ୍ତେ ଉଭୟ କର ଧରି ସଭାରେ ଲୋଭାବନ୍ତ ହୋଇ ଚଳିଲା। ସେତେବେଳେ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇକିରି ମହି ରାବଣ କଣ କଲା ଲଙ୍କା ଆରପଟେ ପାରି ଦୁଆରଟା ବନ୍ଦ ଗଡର ଆରପଟେ ଛାଡି ଦେଇକିରି ବାହାର ପଟେ ଛାଡି ଦେଇକିରି ଦୁଆରଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆରେ ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାକାର ପାରି କରି ଦିଅନ୍ତି ଅନଦେବୀ ସର୍ବା କୁମର ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାକାର ପାରି କରି ଦିଅନ୍ତି ଅନଦେବୀ ସର୍ବା କୁମର ରହି ଭାବିଲା ରଥାଙ୍ଗ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ରହି ଭାବିଲା ରଥାଙ୍ଗ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଭୋରେ ଖାତ ପୋତ୍ରା ମୋର ଚାରୁ ଚରଣେ ଶରଣ ପଶିବି ଯାଇ ଯେ ଚାରୁ ଚରଣେ दुर्ग प्राकार दुर्ग बोलते गड़ प्राकार बोलते प्राचीर प्राकार बोलते प्राचीर ए जो लंका गड़र प्राचीर जेतले कि विभीषण को पार करे दी सारिबा परे गड़र प्राचीर आर पटे रही अनंत विश्रवा को शून्य मार्ग रे रही विचार कले विभीषण कोन करिवि वर्तमान मोर उपाय कोन विचार करछु जदि मो लंका छाड़ी करी राम को पाखरे शरण पसिबी जदि महाप्रतापी रावणर भाई बोली मते से जदि जानिबे शत्रुर भाई बोली करी विश्वास करी करी से जदि मते शरण न देबे ताहले संसार रे रावणर दाउर मते के रक्षा करि पारिबे आउ नाही
ରାବଣ ଭୟରୁ ମତେ କେହି ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାର ଶକ୍ତି କାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ରକ୍ଷା କରିବେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସେ ଯଦି ସନ୍ଦେହ କରିକିରି ଯଦି କହିବେ ନା ନାଇଁ ଶତ୍ରୁର ଭାଇ କାଳେ କଣ ବିଘ୍ନ ଘଟିବାକୁ ଆସିଥିବ ଆମ ପାଖକୁ ବୋଲି ଯଦି ଏଇ ଚିନ୍ତା କରି ଯଦି ଶରଣ ନ ରଖିବେ କରିବି କଣ ଚିନ୍ତା କଲା ଭିତରେ ପୁଣି ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ ଭାବନା ଆସିଲା, ଭକ୍ତି ଭାବନା ଆସିଲା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅନ୍ୟ ଭାବନା ପରେ ପୁଣି ଭକ୍ତିର ଭାବନାଟା ଭିତରେ ଆସିଲା ଯେ ରଥାଙ୍ଗ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧ୍ୱଜ ରେଖାତ ପତ୍ରାଙ୍ଗ, ଯାହାର କି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଯିଏ କି ଗଦା ପଦ୍ମକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପୁରାଣରେ ତ ପଢୁଛେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରିବାର କାରଣଟା କଣ? ଏ ଚାରିଟା ଆୟୁଧର ଚାରିଟା ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି। ଏ ଚାରିଟା ଆୟୁଧର ଚାରିଟା ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ପୁରାଣ ତ ପଢୁଛେ ଲେଖି ଯାଉଛେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପଳେଇଲେ ପଢି ପଢି ଗଲେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ହେଲେ ବୁଝିବା ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରାହଉଛି, ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ହେଲେ ବିଭୀଷଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ରହିଛି। ଶଙ୍ଖର କାମ ହେଲା କଣ ନା, ଯାହାର କି ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲେ, ଯାହାର କି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ଯେତିକି ବଳ ଥାଏ ଶରୀରରୁ ଅଧେ ବଳ କମିଯାଏ। ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ, ଯୋଉ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦରେ ଶତ୍ରୁର ଅଧେ ବଳ ସେଠି କମିଯାଏ, ଯିଏ କି ସେ ଶଙ୍ଖକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାର କି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଅଜୟ, ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ ଯେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କୋଉଠିକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହାକୁ ମାରେ ବୋଲି ଆଦେଶ ହେଇଗଲା ଯେ ଏମିତି କାହାକୁ ନ ମାରିକି ସିଏ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର, ଯାହାର କି ଗଦା ହଉଛି କୌମୋଦିକି। ଶଙ୍ଖ ହେଲା ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ, ଚକ୍ର ହେଲା ସୁଦର୍ଶନ, ଗଦା ହେଲା କୌମୋଦିକି। ସବୁ ଚାରି ଚାରି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଚାରି, ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଚାରି ଅକ୍ଷର, ସୁଦର୍ଶନ ଚାରି ଅକ୍ଷର, ଗଦା ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଚାରି ଅକ୍ଷର। ନା ନା, ଯାହାର କି ହସ୍ତରେ କୌମୋଦିକି ଗଦା ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ, ପୃଥିବୀର ଯିଏକି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ପାଖରେ ଧରିଛନ୍ତି ହସ୍ତରେ କୌମୋଦିକି ଗଦା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ ଅଛି କଣ ନା ପଦ୍ମ। ପଦ୍ମ ହଉଛି କଣ ନା, ଯାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ସିଏ ହଉଛି ସେ ପଦ୍ମ। ପଦ୍ମର ନାଁଟି କଣ? ସେ ଚାରି ଅକ୍ଷର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଚାରି ଅକ୍ଷର। ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ, ଆରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ନାହିଁ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଚାରି ଅକ୍ଷର ନାହିଁ। ଆରେ ସେଇଟା ନାହିଁ, ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ। ପଦ୍ମର ହଉଛି 16ଟା ନା। 16ଟା ନା। ବାପ ଅଛି ପଦ୍ମନାଳୀ ନବରବିନ୍ଦ ମହାତଳ ସହସ୍ରପତ୍ର କମଳ ଶତପତ୍ର କୁଶେଷ ପଙ୍କେରୁ ତାମରସ ସରସି ସାରସ୍ୱରୁଂ ବିଷ ପ୍ରସନ୍ନ ରାଜୀବ ପୁଷ୍ପରାମ୍ବରୁ ଆଣିଛ। 16ଟା ନା ହଉଛି ପଦ୍ମ। ଆଚ୍ଛା। ଏ 16ଟା ନାଁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ନାଁଟା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅଛି ପଦ୍ମ। ସେ ପଦ୍ମର ନାଁ କଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମରୁ। ସେ ପଦ୍ମର ନାଁ କଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମରେ, ସେ ପଦ୍ମର ନାଁ କଣ? ବ୍ରହ୍ମା ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମରୁ, ସେ ପଦ୍ମର ନାଁ କଣ? ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବଲ୍ଲଭୀ ପଦ୍ମ ନା କଣ? ସେ ପଦ୍ମର ନାଁଟା କଣ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚାଲିଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟୁଛି, ସେ ପଦ୍ମର ନାଁଟା କଣ? 5ଟା ପଦ୍ମର 5ଟା ନାଁ ଅଛି। କାହାର ନାଁ କାହାକୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ? ମହାଭାରତର ବେଦବ୍ୟାସ ରଚିତ ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ ଅଛି, ଦୃଢ ସ୍ୱଭାବଇ ଜଗଦୀଶ ଭୁଜେ ବିଶ୍ୱ ତୋରାୟ ଭାର୍ଗବୀ ଚବାସ। ଦୃଢ ସ୍ୱଭାବଇ ଜଗଦୀଶ ଭୁଜେ ବିଶ୍ୱ ତୋରାୟ ଭାର୍ଗବୀ ଚବାସ। ବିଶ୍ୱ ଭବାବଇ দ্রোহিণ সদাত রবি জপিয়া
ପଦ୍ମ ଏ ଚାରିଟା ପଦ୍ମର ନାଁ ନା ଦୃଢ ସ୍ୱଭାବ ଜଗଦୀଶ ଭୁଜେ ଜଗଦୀଶ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୁଜରେ ଯୋଉ ହସ୍ତରେ ଯୋଉ ପଦ୍ମଟି ଶୋଭା ପାଉଛି ସେ ପଦ୍ମର ନାଁ ହଉଛି ଦୃଢ ସ୍ୱଭାବ ଦୃଢ ସ୍ୱଭାବ ବିଶ୍ୱନ୍ତରାୟା ଭାର୍ଗବୀ ଚ ବାସ ଭାର୍ଗବୀ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଉ ପଦ୍ମରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି ସେ ପଦ୍ମର ନାଁ ହଉଛି ବିଶ୍ୱତରା ବିଶ୍ୱଦ୍ଭବା ଯେ ଦ୍ରୋହିଣଶ୍ଚ ଜାତ ଦ୍ରୋହିଣ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଉ ପଦ୍ମରୁ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ପଦ୍ମର ନାଁ ହଉଛି ବିଶ୍ୱଦ୍ଭବା ବିଶ୍ୱଦ୍ଭବା ରବି ଯ ପ୍ରିୟା ସରସାକ୍ଷ ନାମ ରବି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରିୟା ବାନ୍ଧବୀ जो जे कि सूर्य को देखिले जो पद्म प्रस्फुटित होची ता ना होची सरसाक्ष सरसाक्ष आ दुर्योधन जो चालिले जो पद्म फुटुची ता ना होची निधि पद्म दुर्योधन चालिले जो पद्म फुटुची से पद्म ना होची निधि पद्म ओ मोहगी हेले भगवानकर जो पद्म होची आशीर्वाद विभीषण विचार कर हां एई जो शंख चक्र गदा पद्म चतुर्धा मूर्ति जे धारण करिछन्ती संदेह करछि जे शत्रु को विनाश करियो पय जा हस्तर अछि शंख चक्र गदा कोन जे कि आश्रय देबा पय हस्तर धरछन्ती पुनी पद्म जे कि पुनी अंतर्ज्यामी सी मोर अंतर कथा निश्चय बुझि परिबे मनर कथा भाबिबा कथाटा जानि थिबा जो ना हला भाव कराई आमे जोटा मन भितरे भावना करूछे किए न जानले मतो सी जानुछन नारायण पुरुष जानुछ जहा मु करहि जहा मु चिंतई जहा मु भाबई मने जगतर कर्ता परमेश्वर जानुछंती प्रतिक्षणे आमे किए संसार जानि परिबा हेले खाली कर्मटा कल्या का लोके जानि हां हां परंतु मन रे भाबिबा मंदिर टी मु तोलिबा पई चिंता करि भाबी देले भावग्राही जानि ये मंदिर तोलिबा को चिंता करूछ किंतु लोके जानि परिबा मंदिरटा टेका ही सारिला पर आगे कर्मटा कल्या के लोके जानिबे जे हमको लोक मंदिरटा कला हला अर्जुन जो कर्म हला जे होचो कर्मटा कल्या के लोके जानिबे न कले जानि भाबिले भावग्राही जानि अंतरर कथा को मते से जानि पानी जेनु करी ना हला अंतर्ज्यामी काहे की चिंता करूछी अरे मोर तो किए नाही निराश्रय जगदीश रक्ष हे प्रभु चारु चरण शरण पसिबी जाई जे दया निकेतन केतन उछि दया जे करुणा निकेतन जे गृह केतन जे पताका जार गृह रे पतित पावन माना उछि पतित जे दुखी पावन जो उद्धार करिबा दुखी के उद्धार करि पारुछंती मु एते संदेह करूछि तांको ऊपर नाही नाही जे भी से प्रभुंकर शरण पसिबी प्रभुंकर शरण पसिसंती भगवान रामचंद्र शरण रक्षा करी से दिन सागर जल अभिषेक कर दिछंती कहिसंती आजिडु तमे होचो लंकार अधिपति राजा तमे आजिडु होचो लंकार राजा जो दिन शरण पसिला दिनका से दिन लंका राजा कर दी कहि सारिछंती अरे भाया ओ सेतु बंध बांधिले रावण को डाकी दिले पुरोहित करी प्रतिष्ठा सरिला पर से दिन रावण को दक्षिणा जाचिले बोले सब दक्षिणा देवी मात्र दीटा जिंस दक्षिणा तुमको देई परिबे नहीं कोन जहा मागिबो ताहा देबी किंतु दीटा जिंस दक्षिणा देई परिबे नहीं प्रथम दक्षिणा ला सीता कहबो सीता को मु नै छ दक्षिणा स्वरूप देई दियो सीता को दक्षिणा देई परिबे नहीं द्वितीय दक्षिणा लंका रे मधा उत राजा हेबेले मध तते राजा करि परिबी मु विभीषण को दान करि पसिला दिन ताको मु लंका रे राजा करै सारिछि दरकार पले तते अयोध्याटा सिना देई देबी किंतु लंका तते देबार अधिकार मो पाखरे नहीं ए दीटा छाडी कि तू चाहे कहिबो तते देबी जहा मागिबो देबी तो जहा मागु मागी बोला प्रभु एठी मागिबी चलो जो जगह रे मागिबी केवल तमे थिबो मु थिबी ये न थिबी एकुडी हला मागिबी इंदी किंदी मागियो हनुमान लखन बोले नाही प्रभु एकुडिया डाकिनो समुद्र भीतर पेल देले सही आउ कि युद्ध करू आमे एतिगिरा फेरी गिरी पळौ नाही प्रभु छाड़ जाओ नाही जाओ न आरे देले समस्त खंड दूर पळेले चलो कोन दरकार सेठी मागिले प्रभु मते सीता दरकार नाही लंका दरकार नाही प्रभु काहे कि मु आपन डाकुती दक्षिणा मते दियंतो सत्य कले मागिबी त्रिवार सत्य कले जहा मागिबी ताहा देबी आपण आसीबा समय अगस्त्य ऋषि आश्रम को जाइथिले अगस्त्य ऋषि आपण जो ब्रह्मशरणा दैछंती आपण लुचै गिरी तागु रखिचंती प्रभु केवल गोटिए थरा का व्यवहार हो जट भीतर तागु लुचै गिरी प्रभु रखिचंती तमे थरुडिया का व्यवहार हो द्वितीय थर व्यवहार से हबो नहीं ब्रह्मशर द्वितीय थर व्यवहार हे गेले पृथ्वी ब्रह्मांड ध्वंस हे जिवो प्रभु केवल मो पई सेटा साहित्यगिरी रखियो काले विपत्ति पड़ी गला बोली जदी ब्रह्मचर्य व्यवहार करि दल प्रभु मु आ असुर जन्म रहि जिबी आ उद्धार हे परिबी नहीं मते किछि दरकार नाही प्रभु ए लंका दरकार नाही सीता दरकार नाही किछि लोडा नाही प्रभु अति शीघ्र आसिगिरी प्रभु मारिगिरी मते असुर जन्म केवल खाली मुक्ति ए दीटा अक्षर केवल मते मुक्ति दिए प्रभु एटा ही मोर दक्षिणा किंतु आसिली प्रतिष्ठा कली बोली तुम फेरिगिरी पळेबो ताले अभिशाप देहि देहि कहीं ना दयालु पुरुष तमे जानिलो जदी आकु पुरे तो बेटा किली किमी जातर युद्ध करि जदी भाबी कि फेरी कि पळेइबो ताहले अभिशाप देई दे आसिगिरी मो सहित जेमते युद्ध करिबा कथा युद्ध करि कि मते मारि कि
ଦରକାର ପଡିଲେ ମୁଁ ପଳେଇଥାନ୍ତି ମତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ଅସୁର ଗୁଡା କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଏ ମାଟିଟା ଯୋଉ ମୋ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ଲଙ୍କା ମାଟିଟା ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ତ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରି ଅଛି ଏ ଲଙ୍କାଟା ମୋ ବାପାର ନଥିଲା ଏଟା ଶିବଙ୍କର ଥିଲା ମୋ ବାପା ବିସର୍ବା ଋଷି ଗଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେଲେ ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ୱରୂପ ଶିବଙ୍କୁ ମାଗିଦେଲେ ଲଙ୍କାଟା ପାର୍ବତୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ଏଟା ଅସୁରପୁର ହେଇଯାଉ ଏଣୁ ଏ ପୁରଟାକୁ ତାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଦ ନ ପଡିଲେ ସେଟା ବୈକୁଣ୍ଠ ହବନି ତେଣୁକରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଛି ମାକୁ ଧରିଲେ ବାପାଟା ଆସିବ ବୋଲି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଗରେ ମାକୁ ନେଇକି ରଖିଛି ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ତମ ପାଦଟା ପଡିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଲଙ୍କାଟା ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଇଯିବ ଏ ମାଟିକି ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ ଏ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେଲେ ସରିଲା ପ୍ରଭୁ ଏତିକି କେବଳ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବ ଏଇଟା ହିଁ ଦକ୍ଷିଣା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଲଙ୍କାକୁ ଆସିକି ମାରିକିରି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅସୁର ଜନ୍ମରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ଇଏ ହଉଛି ରାମାୟଣ ସାର କଥା ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ଲେଖା ଅଛି ଖାଲି କାହାଣୀ ସୁନ୍ଦର ପୁରାଣଟାକୁ ନାନା ମୁନି ନାନା ମତ ଲେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରହସ୍ୟ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ରାବଣ ଚାହିଁଥିଲା ମୁକ୍ତି ବିଭୀଷଣ ଚାହିଁଥିଲା ବିଭୂତି କିଛି ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ହଉ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହିଁ